नमस्कार। आज आम जानिबा दीन दयाल अंत्योदय योजना बा जातीय ग्रामीण जीविका मिशन कौन, यार उद्देश्य कौन, आउ लक्ष्य कौन, आउ यह द्वारा आम किपरि उपकृत हो पारिबा। तो प्रथमे जानिबा जे एनआरएलएम बा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन, यार लक्ष्य जे हमर महिला बेरोजगार युवक एवं सामाजिक सुजोग वंचित परिवार जो माने अछंती सेमानंकर आर्थिक स्थिति रे उन्नति करिबा एवं दारिद्र्य दूरीकरण करिबा। यदि मिशन आभिमुख्य कथा कहिबा तो मुख्यतः एथिरे चारिटी कार्य कथा कुआ जाए, जोटा कि आमे तार लक्ष्य होला जे दीर्घस्थायी विकास बा दीर्घस्थायी गोटे जीविका सृष्टि करिबा, जोथिरे जने परिवार दीर्घ दिन पाई से उपकृत होई परिबो। तो प्रथम आम जानिबा जे समस्त आर्थिक स्तर में दुर्बल परिवार को आम प्रथम काम है आम एसएचजी सहित जोड़िबा बा एकत्र करिबा। बैंक रो विभिन्न सुविधा जेमति कि ऋण, आर्थिक लेन देन, मार्केटिंग सेवा इत्यादि आम एसएचजी सदस्यों निकट को पहुँचे पारिबा। लाभजनक व दीर्घस्थायी जीवन विकास पाई सदस्य मानक भितरे विभिन्न प्रकार दक्षता और कौशल उपरे सेमानकर दक्षता विकास करिबा एवं तांकर ज्ञान कौशल वृद्धि करिबा। विभिन्न योजना भितरे समन्वय रखी गरीब परिवार जो माने कि आर्थिक स्तर में पछरे अछंती सेमानक निकट को ए सबु जिनस को आमे पहुँचाई पारिबा। यदि मार्गदर्शक व गाइडलाइन प्रिंसिपल कथा कहिबा तो प्रथम आसूची जे आर्थिक स्तर में दुर्बल लोकों को दारिद्र्य बाहर करी जो मानेकर कि दृढ़ इच्छा शक्ति थाए से माने दारिद्र्य बाहर को चाहती तो सेमानंकु आमे कौन करि परिबा ना तांको भितर जो इनर क्वालिटी अच्छी जो इंटरनल अंतर्निहित गुण अच्छी ताकू आमे आइडेंटिफाई करिबा, सेमानंकर सामर्थ्य को उन्मोचन करिबा, तांको एकत्रीकरण करिबा आउ गोटे दृढ़ संगठन करिबा। सामाजिक एकत्रीकरण सहित दृढ़ संगठन पाई उत्सर्गित संवेदनशील सहयोग एथिपाई आवश्यकता अच्छी। एनआरएलएम विश्व स्तर में सबुठु बड़ महिला मानकर एक सामाजिक एकत्रीकरण अनुष्ठान अटे, जो कि ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघ को विशेष रूपे ध्यान दिया जाए था। यार अलग यूनिक फ्यूचर जदि कहबा आमे स्वयं सहायक गोष्ठी गुड़िक गोटे यूनिट और समानुवर्तिता दलगत भाव कार्य करती। एमानक मध्यरे अकाउंटेबिलिटी थाए, एमाने प्रतिक्रियाशील एवं से माने अंशीदारक भितर काम करथांती। सबु बेले लक्ष्य करा जाए जे दीर्घस्थायी विकास करा जिवो और समस्त को एथिरे अंतर्भुक्त करा जिवो, स्वच्छता रहिबो और समस्त को पाई यह सहायक हो पारिबो। तो एनआरएलएम रो जदि हम ऑब्जेक्टिव कथा कहिबा तो मुख्यतः यार उद्देश्य होची सदस्य मानकर मालिकाना जे एमिति एक अनुष्ठान जो प्रत्येक सदस्य मालिक और जो माने कि निजे निजको परिचालित करथांती का एक दीर्घस्थायी जीविका माध्यम रे से माने आय वृद्धि करती, सक्षम होती, रोजगार करती और निज जीवन शैली रे परिवर्तन आनी थांती एवं ताहाको सार्वजनिक करिबा पई समस्तଙ୍କ पाखरे पहुँचाई थांती। एनआरएलएम ला टार्गेट बा लक्ष्य कथा जदि कहिबा समस्त महिला को प्रथम काम होला में एसएचजी सहित जोड़िबा। आर्थिक मध्यस्थ को सेमानक भितरे फाइनेंशियल गोटे स्ट्रॉन्ग उत्स तैयारी करिबा, जीविका को निर्वाह करिबा और तार प्रभाव को बढ़ाइबा और सब डिपार्टमेंट सहित समन्वय रखिकी काम करिबा। एही योजना माध्यम रे हमर जातीय ग्रामीण जीविका मिशन को मुख्य उद्देश्य होला मजबूत करिबा। कहा द्वारा ना गोष्ठी भित्तिक संगठन को स्ट्रॉन्ग करिकी। तो एथिरे मुख्यतः चारिटी उपादान पर आम काम करिबा, जेमति कि आर्थिक सामाजिक विकास, जीविका बा अर्थनैतिक डेवलपमेंट, सामाजिक संग्रह बा अनुष्ठान को निर्माण करिबा।
तो आर्थिक स्थिति कथा जदि आम कहते तो प्रथम काम हेब आम संचय करवा, लोन देवा, समस्त को बीमा बा पेंशनभुक्त करवा, आउ क्रेडिट्र ग्यारंटी दबा। सामाजिक विकास कथा जदि कहवा, सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण कथा ये कहुच्छी। प्रत्येक परिवार भल खाद्य खाइबे, पुष्टिकर खाद्य खाइबे, उपयुक्त स्वास्थ्य समस्तंकर रहिबो और समस्तंकर कल्याण हो पारिबो। यह सहित जमी आमर इम्पोर्टाट गोटे पॉइंट आसीजिवो कौन ना जे लिंगगत भेदभाव न रहिबो बा जेंडर उपर इम्पोर्टान्स दिया आउ एहिटा इनश्योर करा जिवो जे प्रत्येक महिला सेमाने सेमानको अधिकार पाई परिबे, अधिकार रु वंचित हेबे नाही। जीविका बा अर्थनीति कथा जदि आमे कहिबा, पुंजी कथा कहउचंती, आमे एठी लिंकेज कथा कहउचंती, मार्केट लिंकेज कथा कहउचंती। विभिन्न अनुष्ठान सहित जोड़ी हेबा, गोटे भित्तिभूमि प्रस्तुत करिबा, उपादान को एकाठी हेकी करिबा। सामाजिक संग्रह एवं आनुष्ठानिक निर्माण कथा जदि आमे कहिबा, एठी आमे सामाजिक एकत्रीकरण माध्यम केमती करूचंती ना, आमे दक्षता विकास करिबा, समस्या को आइडेंटिफाई करिबा, तार समाधान करिबा और समाधान दिगरे गोटे दृढ़ निष्पत्ति नहीं पारिबा। तो इथिरे आमे ऑडिट करूचंती आउ आत्मनियंत्रण करूचंती। तो ए सबु भितरे आमे फोकस करिबा जे कौनसी महिला जेमती इथरु बाद न पड़ती, समस्त को इथिरे अंतर्भुक्त करा जिवो, समस्त घर को निकट को आर्थिक साहाय्य पहुँची पारिबो। विभिन्न प्रकार जीविका माध्यम रे सेमानकर समस्या को समाधान करा जिवो आ ए प्रति ध्यान दिया जिवो जे समस्तंकर आय निहाती 1 लाख टंकिया हेबा दरकार। सामाजिक समस्यार समाधान हेबो, नागरिक फोरम तैयारी करा जिवो और सेथिरे सेमाने समस्ते जोग देई पारिबे। समस्त योग्य सदस्य को सामाजिक सुरक्षा सहित जोड़िबा, जहाँ द्वारा सेमाने सेमानको अधिकार रु वंचित हेबे नाही। एसएचजी हाउस होल्ड गुडी को अत्यावश्यक स्वास्थ्य, पुष्टिकर और परिमल उपरे अभ्यास कराइबा। तो एंकर्स कथा जदि कहबा, सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण, जीविका सहायता, लिंकेज, सेवा एवं अधिकार को पहुंचाइबा, डिपार्टमेंट सहित कोऑर्डिनेशन बा कन्वर्जेंस करिबा, सहभागिता, सार्वजनीन और व्यक्तिगत सामाजिक विकास करिबा। विषय वस्तु कथा जदि इथिरे आमे कहउचंती जे आईनगत परिचय एवं अनुपालन करिबा, सुशासन रे जीव जे समानता, समस्त को सम्मान अधिकार मिलिबो, समस्ते अंतर्भुक्त हेबे, समस्ते निजर पार्टिसिपेशन करिबे, समस्ते उत्तरदायी रहिबे आ स्वच्छता बजाय हेकी रहिबो। बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल कथा जदि आमे कहिबा, आर्थिक दृष्टि स्थायी और विभिन्न प्रकार माध्यम आमे सृष्टि करिबा। दृढ़ प्रणाली अर्थात अर्थ परिचालना, हिसाब पत्र, ऑडिट, डाटा परिचालना, मानव संबल, ए सब जिनस आत्मनियंत्रण रहिबा, जा द्वारा हमर आत्मनिर्भरशील आउ एक स्थायी संगठन हेई पारिबो। केवल टंका परिचालना नुहे, एथिरे बाकी सारा जिनस को मध्य ध्यान दिया जिवो। आर्थिक स्तर रे दुर्बल मानकु आनुष्ठानिक मंच, जथा कि हमर जो माने महिला दुर्बल अछंती, क्षुद्र नाममात्र चाषी अछंती, अनुसूचित जाति जनजाति, एससी एसटी कम्युनिटी को जेते सारा लोक अछंती सेमानंकु इन्वॉल्व कराइबा। मानव संबल बा पुंजीगत जदि आमे कहिबा, लीडर्स क्रिएट करूचंती, सीआरपीसीएम रहउचंती, कम्युनिटी लेवल ले पारा प्रोफेशनल भी रहउचंती। संवर्धित सहयोग अनुष्ठान गुड़िक कुतरे बहुत सारा हमर प्लेटफॉर्म रहउची। तो मुख्य उद्देश्य हला आमे गोटे परिवेश को सक्षम करिबा, गोटे एनवायरनमेंट को बिल्ड करिबा आ जोथि कि पार्टनरशिप और कन्वर्जेंस मोड रे काम हबो। तो आर्थिक पुंजी को लेकिन आमे सेवा करूचंती आ सेही सेवा को जनसाधारण को निकट रे पहुंचाउचंती आ एतिके एन्श्योर करूचंती जे सेमाने सेमानको अधिकारु जेभଳି वंचित न होंती। तो ये थिला पूरा स्ट्रक्चर। की फीचर कथा जदि आमे कहउचंती, मुख्य वैशिष्ट्य, तो एथर मुख्य उद्देश्य होला जे यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। पूरा भारत रे आमे सर्वभारतीय स्तर रे सामाजिक एकत्रीकरण करिबा, आर्थिक स्तर रे दुर्बल परिवार को नेकी संगठन तैयारी करिबा,
ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କରିବା, ସୁଧ ଓ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂରେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମଡେଲ ଜିପିଏଫ୍ ଯଦି ଆମେ ମଡେଲ ଜିପିଏଲଏଫ୍ କଥା କହିବା, ଏଥିପାଇଁ ରଣନୀତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 7,000 ପାଖାପାଖି ଜିପିଏଲଏଫ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜିପିଏଲଏଫ୍ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକଶିତ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ବଳ ଓ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ। ତ ମଡେଲ ଜିପିଏଲଏଫ୍ 2008 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷ 250ରୁ ଅଧିକ ମଡେଲ ଜିପିଏଲଏଫ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମଡେଲ ଜିପିଏଲଏଫ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜିପିଏଲଏଫ୍ ଯାହା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଭିଆର୍ଏଫ୍, ଦେନ୍ ଆସୁଛି ସିଆଇଏଫ୍। ତ ଆର୍ଏଫ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ଆମର ଏସ୍ଏଚଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ, ଏସ୍ଏଚଜି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଏଚଜି ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ ନା ନିହାତି ସେମାନେ 3 ମାସ ପୁରୁଣା ଏସ୍ଏଚଜି ହେଇଥିବେ, ଏସ୍ଏଚଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ପାଇନଥିବେ, ଏସ୍ଏଚଜି ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା ଓ ସେମାନେ ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକରେ ଆମର ରହୁଛି ଭିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭଲନେରାବିଲିଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ଅନୁଦାନ ଏସ୍ଏଚଜି ପାଇଁ ଋଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଏଥିରେ ସିଏ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। 3 ମାସର ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ନିହାତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଥିରେ 1.5 ଲାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ଅଛି ଜମାରାଶି। ଏହା 2 ଥର 60 ଆଉ 40 ରେସିଓ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। ସିଆଇଏଫ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଦାନ ଆଉ ଏସ୍ଏଚଜି ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହା ଲୋନ୍। ଏସ୍ଏଚଜି ପାଇଁ ଋଣ ଓ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଓ ନୀତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହା ଅଛି। ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଏସ୍ଏଚଜି ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇବି ପାଣ୍ଠି 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସିଆଇ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିବ। ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପୁସ୍ତକ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ ପରିମାଣ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା 35 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହୁଛି 15 ଲକ୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଜ୍ରେ ରହୁଛି 10 ଲକ୍ଷ, ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେଜ୍ରେ ରହୁଛି 10 ଲକ୍ଷ। 2 ଥର ଏଟାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ 60 ଆଉ 40 ଅନୁପାତରେ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲେଣ୍ଡିଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ଦେଣ କରିଥାନ୍ତି। 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହେବ। 3 ରୁ 4 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। 6 ରୁ 8 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସିଆଇଏଫ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ 8 ରୁ 12 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କି ଫିଚର ଅଫ୍ ଏନ୍ଆର୍ଏମ୍ଏଲ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏକାଧିକ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବିକା ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ଋଣ, ଖାଦ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସାର୍ବଜନୀନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ଜୀବିକାକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ କାମ କରିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କୃଷି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଅଣକୃଷି। ସ୍ୱରୋଜଗାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ଦେବା ଓ ନୂତନ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କୁଶଳୀ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ NRLMର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହିବା, ଆମର ଅଲ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ମିଶନର, ଆଉ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆମର ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ବଜାର ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର NRLMର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆହୁରି ଆଠୁ ଭଲରୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।